प्राइम मिनिस्टर साहब का आज का स्टेटमेंट, वी फेल्ड बोथ कश्मीर एंड पैलेस्टाइन, कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपको लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ता है? अब ये जो आज का इजलास था, इस्लामी दुनिया पूरी वज़राए ख़ारजा इकट्ठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब, और वहाँ पे कश्मीर के हवाले से बात होती है, फ़लस्तीन के हवाले से बात होती है, अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई है, तो आपको लगता है कि कोई एक मुश्तरका पॉलिसी अडॉप्ट की जा सकेगी इवेंचुअली OIC के प्लेटफॉर्म पे इन मामलात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, बदकिस्मती से एक परसेप्शन डेवलप की गई और उसमें सबसे ज़्यादा 57 इस्लामी ममालिक की आवाज़ उन कौमों तक तो छोड़ें, मुसलमानों के अंदर और ख़ासकर मुसलमानों के की स्टेक होल्डर्स तक भी उसकी रसाई नहीं हुई। और परसेप्शन क्या थी कि OIC टुथलेस है, स्पाइनलेस है, इसने कुछ नहीं किया। मेरी ज़िंदगी का, और मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जब पैलेस्टाइन 1969 अरब इजराइल वॉर 60s में, जब उसके लिए पाकिस्तान ने फाउंडिंग फादर का जो रोल अदा किया OIC, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका जो रोल था और जिसका नटशेल आज जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने उसका जिक्र किया, तो मैं उस हवाले से आपको और पूरी पाकिस्तानी कौम और आपके व्यूअर्स को ये शेयर करना चाहूँगा कि 76th UNGA सेशन जो कि हुआ न्यूयॉर्क में, तो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कॉन्टेक्ट ग्रुप जिसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन उसका हिस्सा बना। उसमें प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर भी थे मेरे साथ, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। वहां पे जब मैंने खासकर सऊदी OIC के जनरल सेक्रेटरी का, फॉरेन मिनिस्टर सऊदी की जो स्टेटमेंट देखी और सुनी अपनी आंखों से, जो उनकी कमिटमेंट देखी, उसने मुझे ये रियलाइज करने पे मजबूर किया कि वो परसेप्शन जो दिखाई गई थी वो परसेप्शन सही नहीं है। अब बदकिस्मती से एक दफा फिर ये जो हम डिवाइड हुए हैं इन द नेम ऑफ सेक्स, इन द नेम ऑफ रीजन्स, इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल, जो हमारी ओवरऑल जो कौमों की वैल्यूज हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटसेस हैं उनके बेस पे, उसकी वजह से मुसलमान को बड़ा नुकसान पहुंचा। और आज प्राइम मिनिस्टर ने, देखें स्टेट्समैन कौन होता है? जो आपको रियलाइज करता है कि हमारी खामियां क्या हैं, हमने लर्न करना है, हमने कंपीट करना है। 1.5 to 2 बिलियन मुस्लिम्स आर एट द रिसीविंग एंड। क्या वजह है कि इस्लामोफोबिया पे, क्या वजह है कि कश्मीर पैलेस्टाइन पे रंगवीनिया के मुसलमान, सीरियन, वो रेफ्यूजीज जो मुस्लिम उम्मा के से बिलोंग करते हैं, वो स्टेटलेस, एंड अबव ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो कौन सी ऐसी वजह है कि हमें चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड समझा जाता है? इन जो की ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं, 48 में परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की कमिटमेंट होती है, उस कमिटमेंट को इंडोर्स नहीं किया जाता। एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आपको समझती है और वो दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट समझती है और दुनिया का दूसरे नंबर की वो सो कॉल्ड सेक्युलर कंट्री अपने आप को समझती है, किस बेस पे उसको ना पूछा जाता है, ना उसको बायकॉट किया जाता है, ना उसको चैलेंज किया जाता है? और फिर UN के बाद OIC का रोल पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी बॉडी है। तो प्राइम मिनिस्टर का इनफैक्ट मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरा, ये चीन के हवाले से, जो आज चीन के वजीर खारजा ने शिरकत की है OIC इजलास में, तो क्या आप ये समझते हैं, क्योंकि जितने भी 57 ममालिक हैं उसमें से अक्सर व बेशतर जो है इनका ताल्लुक मशरक़ वस्ता से भी है, अफ्रीका से भी है, तो आप ये समझते हैं कि चीन की पहली बार शिरकत OIC में मशरक़ वस्ता में चीन की एंट्री के मुतरादिफ है? और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर का एक ये स्टेटमेंट भी बहुत अहम था जिसमें उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका की जो सर्द जंग है उसमें उन्होंने मशवरा दिया तमाम मुसलमान ममालिक को कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बने बल्कि मुत्तहिद रहें और अपना ब्लॉक बनाएं। मतलब कि ये कोई छोटी बात नहीं करे, बहुत बड़ी बात है। मतलब कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। जब आप इस तरह का स्टेटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे पास करते हैं 57 कंट्रीज को एड्रेस करके कि आप किसी और एक्सटर्नल ब्लॉक का हिस्सा ना बने चीन और अमेरिका की सर्द जंग में, बल्कि मुत्तहिद रहें और अपना ब्लॉक बनाएं, तो कभी कभी ये बातें कुछ लोगों को बहुत खटकती भी हैं।
تو یہ جو باتیں کی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج کی OIC میں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی رد عمل آ سکتا ہے، اور آ سکتا ہے تو کیا آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں تو پھر کلمہ حق، سچ، حقیقت میں باہر رہا ہوں، آپ کا بھی بہت ایکسپوجر ہے، یاد رکھیں سچے کھرے انسان کے ساتھ، قوموں کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیوں پرائم منسٹر نے کہا کہ سیلف بیلیف کھو چکے ہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو انڈرمائن کرتے ہیں، اور پھر میں نیوٹرل رول کیوں نہ پلے کروں، میں قوموں کے بیچ میں برجنگ رول کیوں پلے نہ کروں، میں کرائسس جو مینجمنٹ کی جو بیس لائن ہے کہ ایک پینک نہیں کرنا بلکہ کرائسس ریزولوشن کی طرف جانا ہے، وہ رول کیوں نہ ادا کروں۔ 57 اسلامی ممالک کین پلے اے میجر رول فار دی انٹائر گلوب اینڈ اسپیشلی فار ہیومینٹی۔ سفر کون کرتا ہے؟ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ آج پرائم منسٹر ان کی آواز بنے ہیں۔ مثال کے طور پہ کووڈ آیا، انپریسیڈنٹڈ، ایک ایسی چیز آئی جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑا۔ تو سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر UNHCR کے ہائی کمشنر، UN سیکرٹری جنرل کو کیا لکھتے ہیں کہ بھئی ریفیوجیز، سٹیٹ لیس کا سوچیں۔ پھر G20 G7 کو کہا کہ ان قوموں کا سوچیں جن کے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، جن کے مسائل ہیں۔ اسی طرح آج پرائم منسٹر کا مین ایمفیسس کیا تھا؟ چین کی پریزنس، ڈونٹ فورگیٹ مور دین 50 کنٹریز BRT، چائنا کی 54 کنٹریز اراؤنڈ اس کے سگنیٹریز ہیں۔ اگلی چیز، ہر ملک کو یہ آزادی ہے کہ وہ کنیکٹیوٹی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ اینڈ ابو آل دیکھیں، ہم نے سب کو عزت دینی، اور پرائم منسٹر کا میسج کیا ہے کہ آئی ایم اے پارٹنر ان پیس۔ پاکستان کسی کو انڈرمائن نہیں کر رہا، وی ہیو بیکم دا وائس آف ون اینڈ آل۔ ہم انٹرفیتھ ہارمنی، آج مائنورٹیز کی پرائم منسٹر نے بات کی، ویمن جو دیکھیں انہیریٹنس کی بات کی، ہم ہمارے ویلیوز کی بات کی، آنے والی نسلوں کی بات کی۔ اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں، کلیش آف سیولائزیشن، پروفیسر ایٹنگٹن تھیوری کیوں دی تھی؟ civilization on the basis of religion, color, creed, culture، یہ جو polarization ہو رہی تھی and which ultimately haunted humanity۔ ابھی آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ آپ ایک مذہب کو کس طرح ایسوسیٹ کر سکتے ہیں ٹیررزم سے، ایکسٹریمزم۔ دوسری طرف ہٹلر، کبھی کسی نے کہا کہ ہٹلر کا بیلیف سسٹم یا اس کا ریلیجن کیا تھا؟ اسی طرح پرائم منسٹر نے کرائسٹ چرچ کی، نیوزی لینڈ کی جو اگزامپل دی، اصل میں مجھے اور آپ کو ایک چیز کا آج احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم وی آر ناٹ سبسروینٹ، ہم ایک آزاد خود مختار ریاست کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے دنیا کے سامنے حقیقت بیان کرنی ہے، اور جتنا آپ سچ بولیں گے رب اس میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔